ତମେ ଜାଣିଛ ମୋ ନାଁ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଯାହା କରେ ସବୁ ରୀତି তোমার পর দেখা 2 মাস পরে সেটা কোন হইপারে বিনা রিদিমরে আম মিলন হব গোটে রোমান্টিক রিদিমরে দিল দিওয়ানা দিল ছাড়না কে মানে না এ পাগলা समझाने से समझेगा ये कौन होची ये आगुर देखला मात्रे 10 मीटर दूर छिटिक आसकी जापड़ी धरुतलो एबे कोन आकर्षण पूरा विकर्षण रे बदली गली तमे केमति जानिबो मबे को अवस्था रे अछि जानि तबे को अवस्था छ मु सब जानि ओरे जानि तमे सुन यार आसो तुम भाई को फैक्ट्री में निया लगी गला तुम झियारी सीढ़ी खसी पड़ी सबुदिन मुख हो तुम सान भाई गाड़ी एक्सीडेंट सबुदिन अंध हो मुझे जानी बाबू टेंशन अच्छ शुण टेंशन रही सब समस्या समाधान होनी समाधान रास्ता तैयारी कले आपे आपे समाधान हो तुम पाखे पूरा मु अच्छी तुम पाखक धाई आसती तमें चाहिए मो स्थिति अच्छी न चाहिए मु मरी जीवी बंचे मरी जीवी पुणी से कथा তোমার কোন মো উপরে ভরসা নাই এই আসিল দেখিও সেই টেনশনে রহিকি তম অবস্থা কোন হলানি আখি তল কলা পড়ি গলানি গাল সবু শুখি গলানি ওঠ তো নুহ যেমি 10 দিনিয়া শুখিলা পানি শুণ তম স্বপ্ন মো স্বপ্ন तम खुशी मो खुशी तमे अच्छो मु अच्छी तमे ना हो मु भी ना तमे सत्य कहछ मंजे कथा मु कहूनी मो छातीर स्पंदन कहूची तम छातीर स्पंदन कोन कहूची मो छातीर स्पंदन कहूची मो निश्वास मो विश्वास तू मोर अधिक जरूरी मबे तम पिलाने महाभावी देबो दिछि तमे मो पे महाबो ए आसा ए यार आसबा केते मास होला 3 मास होला 3 मास तमने फाइनल मु बापा हबी रे आजी भी आसे तो सहरा आउ आजी भी आसे होली कोला दिनारो मजा पड़ीका मजा नहीं आजकाली तुम्हें माँ है गोलो मु बापा है गोली तुम्हें माँ है गोलो मु बापा है गोली एटा खुशी होई इना मु खुशी बिना कोन विजय बाबू मथुरी बाबू दिलीप बाबू एई माने खुशी एटा लेलो बाहागर परे 10-15 वर्ष शारीरिक कसरत करा परे भी बापा आई पारनाती मु बाहागर पूर्व बापा आईची मते मिलिबा खागिरे कोन पुरस्कार आउ जाउ एई खुशी रे कंपनी रे मिठा पार दिया सुबिया मो पुआ मते बापा बोल लागिला परिश्रम करके मु बापा है कि मते राखिबे ना कोन गणेश बापा बोल लागिबो गणेश खाली मिठा खाइबो तमे सुनिबो कि कोन सुनिबो केमिति कथा होछ आगु सेतेबेले लागुनो से बहु साइकिल अछि कि ओए बाबा भाईलो कंपनी रे को मिठा बांडिबो बाबा आउ स्टेज से कौन कोई सुन दी कोई ना बापा लो खाली गुलू गुला तो बात एटा मोर की पीछा दियो हाय बच्चे मैं भी तो सही मिठी तू एठी ये कालो बैसाखी बढ़िया सुना है जो बढ़िया ड्रेस पिंचो आलूरा आलूरा है जो छी मोची कौन याको तो बेड रे भीतर पैसा उतरा केमिति देखो
କରିଦବା ନହେଲେ ଆଜି ରାତିରେ କେବେ ବି ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରହିବିନି ମଞ୍ଜିତ ଇଏ କଣ ଏମିତି କରୁଛି ହଁ ଆଉ ସିଏ ପା ନାଇଟି ତମ ପାଟି ରାତିରେ ତମେ ଏଇଠି ରହିବ ହଁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିତକୁ ବେଡରୁମରେ ମଞ୍ଜିତ କଣ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର କୋଉ କାମ କରୁନ ଏଇଟାକୁ ହଁ ଫଟୋ ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ଆଉ ଶଳା ବାସି ପଖାଳରେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ସଜ ପଖାଳ କଣ ମିଳିବ ତା ତଣ୍ଟି ତମେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ଯେ ମେହେନ୍ଦୀକୁ ମୁଁ ଘରୁ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦେବି ଆରେ ସିଏ ପରା ମୋର ନୂଆ ପ୍ରେମିକା উড়ান্ত গণনাট্য সুপার ডুপার হিট বম ব্লাস্ট নাটক খরা হউচি বর্ষা হউচি দই দই বন্যা বাহা হউচি ଏବେ କିନ୍ତୁ କଟକର ବହି ଦୋକାନରେ ସବା ତଳ ଫାଙ୍କା ଥିବା ତଳେ ବହି କିନ୍ତୁ ମେହେନ୍ଦୀର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଏବେକାର ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଅଛି ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହଜେଇ ଦିଅ ତମେ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ଭିକାରୀକୁ ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକାର କାଲି ତୋ ଭାଇ କୋଟିପତି ଥିଲା ହେଲେ ଆଜି ରାସ୍ତାର ଭିକାରୀ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ତିଆରି ତମ ସେ ରାଜମହଲଟା ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ ତାପରେ ତୁ ତୋ ଭାଇ ତୋ ଭାଉଜ ତୋ ଝିଆରୀ କେହି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ବଡ ଦାଣ୍ଡକୁ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାଲି ବାବୁ କୋଟେ ଭିକ ଦିଅ ବାବୁ କୋଟେ ଭିକ ଦି